बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, क्या कभी आपने सोचा है कि एक माँ अपने बच्चे की विलादत के वक्त अगर मामूल से हटकर हैरत अंगेज मनाजिर देखे तो उसका मतलब क्या होता है। हजरत आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरे लख्ते जिगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त करीब आया तो मेरी आंखों ने वो मनाजिर देखे जो दुनिया के किसी और इंसान ने ना देखे थे। आखिर वो कौन से मुशाहिदात थे जो एक अजीम आने वाली हस्ती की खबर दे रहे थे। सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। हजरत सैयदा आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा ने दौरान विलादत जिन वाक़यात का मुशाहिदा किया वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आपकी विलादत भी इनफरादी और नुमाया तौर से हुई है ताकि लोगों में इसका चर्चा हो और उससे उनके दिलों में आपकी मोहब्बत पेवस्त हो जाए। चुनाचे इमाम जलालुद्दीन सयूती इस हवाला से तहरीर फरमाते हैं। हजरत आमना फरमाती हैं, मेरी कौम का कोई फर्द मेरे हाल से वाकिफ न था। मैं तन्हा घर में थी। मैंने एक बड़ी गिड़गिड़ाहट की आवाज सुनी जिससे मैं डर गई। मैंने देखा कि एक सफेद परिंदा आया और अपना पर मेरे सीने पर मला। मेरा खौफ जाता रहा। मैंने मुड़कर देखा तो सफेद मशरूब मेरे सामने था जिसे मैं दूध समझी। मैं प्यासी थी तो मैंने उसे लिया और पीना शुरू किया। मुझसे एक नूर बुलंद हुआ। फिर मैंने दराज कद खूबसूरत अब्दुल मनाफ के कबीले की औरतों की तरह खवातीन को अपने कमरे में दाखिल होते हुए देखा। मुझे हैरानी हुई कि उन्हें मेरी हालत का कैसे इल्म हुआ। फिर मुझे तकलीफ का एहसास होने लगा। अब एक और गिड़गिड़ाहट की आवाज सुनाई दी। मुझे यूं दिखाई दिया कि आसमान और जमीन के दरमियान एक सफेद रेशमी चादर बिछा दी गई है और एक कहने वाले को सुना। वो कह रहा है कि इन्हीं लोगों की नजरों से छुपा कर रखो। मुझे मर्दों की एक जमात दिखाई दी जो आसमान पर खड़े हैं। उनके हाथ में चांदी के सफेद लोटे हैं। मैंने परिंदों की एक टुकड़ी देखी जो मेरे मकान की छत पर बैठ गई। उनकी आमद से मेरे मकान की छत भर गई। उनकी चोंचे सब्ज जुमुर्द और पर याकूत से बने हुए थे। मैंने निगाह उठाई तो मुझे मशरिक और मगरिब के उफक दिखाई दिए जहां अलम लहरा रहे थे। एक अलम मशरिक, दूसरा मगरिब में था और मुझे एक अलम काबा की छत पर लहराता नजर आया। इसी हवाला से हजरत अब्बास ने अपने बयान करदा हदीस को कुछ इजाफा के साथ बयान किया है। चुनाचे उनसे मरवी एक रिवायत में मनकूल है, एक झंडा देखा जो याकूत के बांस पर लहरा रहा था। वो जमीन और आसमान के दरमियान मौलक था। मैंने आपके सरे मुबारक पर नूर को फैलते हुए देखा हत्ता कि वो नूर मुबारक आसमान तक पहुंच गया। मैंने इस नूर में शाम के मोहल्लात को देखा कि वो तमाम के तमाम शोला जन थे। फिर मैंने कुंजों के एक डार को देखा जिन्होंने आपको सजदा किया और अपने परों को फड़फड़ाया। उसके बाद मैंने शीरतुल अस्तिया को देखा। वो ये कहती हुई जा रही थी कि कहानत और बुत परस्ती को आपके बच्चे की विलादत से जो नुकसान हुआ उसने शीरा को हलाक कर दिया है। बुत परस्ती के लिए हलाकत हो, फिर दोबारा बुत परस्ती के लिए हलाकत हो। मैंने एक नौजवान को देखा जो लोगों में सबसे ज्यादा लंबा और सबसे ज्यादा सफेद था। उसने मुझसे मेरे लख्ते जिगर को पकड़ लिया। उसके मुंह मुबारक में लाबे दहन लगाया। उसके पास सोने का एक तश्त था। उसने आपके बतने मुबारक को शक किया, फिर आपके कल्बे मुबारक को निकाला, फिर कल्ब को शक किया। उसमें से काले रंग का नुक्ता निकाल कर उसको फेंक दिया। फिर उसने सुर्ख रंग की थैली निकाली, उसे खोला जिसमें सफेद मोती की तरह कोई चीज थी। उसने उसके साथ आपके कल्ब को भर दिया। फिर उसने आपको अपनी जगह पर लौटा दिया। उसने आपके पेट मुबारक पर हाथ फेरा तो हुजूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए। आप महवे कलाम हुए लेकिन मैं आपके कलाम को ना समझ सकी। उस शख्स ने आपसे कहा, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मैंने आपके दिले मुबारक को इल्म, हलम, यकीन, ईमान, अकल और शुजात से लबरेज कर दिया है। आप तमाम इंसानों से बेहतरीन हैं। खुशखबरी हो उस शख्स के लिए जिसने आपकी पैरवी की, आप पर ईमान लाया और आपका इरफान हासिल किया। फिर हलाकत हो, हलाकत हो। उसने ये 7 मर्तबा कहा।
اس شخص کے لیے جس نے آپ کی مخالفت کی اور آپ کو نہ پہچانا۔ پھر اس نوجوان نے آپ پر اپنا لعاب دہن لگایا، زمین پر ایک شدید چوٹ لگائی، زمین میں سے دودھ کی طرح سفید پانی نکل آیا۔ اس نے آپ کو اس پانی میں 3 دفعہ غوطہ دیا۔ میں نے یہی گمان کیا کہ آپ ڈوب گئے ہیں، لیکن وہ نوجوان جب بھی آپ کو غوطہ دے کر نکالتا، میں دیکھتی کہ آپ کے چہرے کی نورانیت درخشاں آفتاب کی طرح ہو گئی۔ میں نے آپ کے چہرے اقدس میں ایک روشنی دیکھی جو شام کے محلات پر اس طرح پڑ رہی تھی جس طرح سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ پھر اس نوجوان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ میں روح پھونک دوں۔ اس نے آپ میں روح کو پھونکا اور ایک قمیص آپ کو پہنائی اور کہا یہ دنیا کی آفات سے آپ کے لیے امان ہے۔ مذکورہ بالا روایت کو ابن کثیر نے بھی کچھ مختلف جزیات کے ساتھ نقل کیا ہے، چنانچہ وہ اس روایت کو نقل کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں گھر میں اکیلی تھی اور جناب عبد المطلب طواف کرنے گئے تھے تو ایک ایسے زبردست دھماکے کی آواز سنی کہ میں ڈر گئی۔ پھر میں نے یوں محسوس کیا کہ سفید پرندوں نے اپنے بازوؤں سے میرے دل کو چھوا تو دہشت اور درد کاملاً جاتا رہا۔ پھر میں نے غور کیا تو مجھے سفید رنگ کا شربت پیش کیا گیا، میں پی گئی اور میں نے اپنے اندر زبردست خدائی تجلی محسوس کی۔ بعداً میں نے کئی مرتبہ بلند و بالا عورتیں جو عبد مناف کی عورتوں کی طرح تھیں دیکھیں جو مجھے گھیرے ہوئے تھی۔ دری حال میں حیران تھی اور واویلا کر رہی تھی کہ انہیں میرے بارے میں کس نے بتایا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ہم میں فلاں خاتون آسیہ زوجہ فرعون اور فلاں مریم دختر عمران ہے اور باقی بہشت کی حوریں ہیں۔ میری حالت مزید بگڑ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک چادر زمین و آسمان کے درمیان تان دی گئی ہے۔ میں نے ایک شخص کو کہتے سنا لوگوں کی نگاہ آپ پر نہ پڑنے دو۔ پھر میں نے کچھ لوگوں کو اوپر فضا میں کھڑا دیکھا جن کے ہاتھوں میں چاندی کے لوٹے تھے۔ پھر میں نے پرندوں کا ایک گول دیکھا جنہوں نے میرے حجرے کو گھیر لیا۔ ان کی چونچیں زمرد کی تھیں اور بازو یاقوت کے تھے۔ اللہ نے میری آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا، چنانچہ میں نے مشرق و مغرب کا مشاہدہ کیا اور 3 جھنڈے گڑے دیکھے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک اور کعبے کی چھت پر۔ اس حال میں مجھے دردزا شروع ہو گیا اور شدت اختیار کر گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا گویا کہ میں ان خواتین کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوں۔ میرے ارد گرد بہت سی عورتیں جمع ہو گئیں گویا کہ وہ سب میرے گھر کی ہی فرد ہوں۔ یہاں تک کہ آپ کی ولادت ہوئی، دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہیں اور آپ نے اپنی انگلیاں آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی ہیں جیسے کوئی عجز و نیاز سے زاری کرتا ہے۔ پھر میں نے آسمان سے سفید بادل آتا دیکھا جس نے آپ کو ڈھانپ لیا اور میری نگاہوں سے چھپا لیا۔ پھر میں نے سنا ایک منادی کرنے والا کہہ رہا تھا کہ آپ کو مشرق و مغرب میں ہر طرف گھماؤ، سمندروں میں لے جاؤ تاکہ سب آپ کے نام، اوصاف اور شکل و شباہت سے واقف ہو جائیں۔ اسی طرح کی دیگر روایات میں مذکور ہے کہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوران ولادت کئی طرح کی مختلف اشیاء اور مختلف ذوات مقدسہ کو دیکھا، جن میں وہ چند جنتی عورتیں بھی شامل ہیں جن عورتوں کو حضرت سیدہ آمنہ نے بوقت ولادت اپنے پاس دیکھا تھا۔ ان کے بارے میں آپ کے حوالہ سے شیخ حلبی تحریر فرماتے ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب میں اس تکلیف میں مبتلا ہوئی جو ایسے وقت میں عورتوں کو ہوتی ہے تو اس وقت میں گھر میں اکیلی تھی، مگر پھر میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جو کھجور کے درخت کی طرح لمبی ڈیل ڈول کی تھیں، بالکل ایسے جیسے عبد مناف کے خاندان کی عورتیں ہوں، اور یہ سب عورتیں میرے چاروں طرف جمع ہو گئیں۔ ان عورتوں کے چہرے ایسے چمکدار اور روشن تھے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ پھر ان عورتوں میں سے ایک بڑھ کر میرے قریب آ گئی اور اس کا سہارا لے کر میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد مجھے دردزا ہوا اور تکلیف بڑھ گئی۔ پھر ایسا معلوم ہوا جیسے ان عورتوں میں سے ایک میرے پاس تھوڑا سا پانی لے کر آئی جو دودھ سے زیادہ سفید تھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اسے پی لو۔ میں نے وہ شربت پی لیا۔ پھر تیسری عورت نے کہا اور پیو۔ میں نے تھوڑا اور پی لیا۔ اس کے بعد اس نے میرے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور کہا
बिस्मिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से बाहर तशरीफ ले आए। इसी हालत में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। मैंने देखा तो आप सर बसजूद थे और अपनी अंगुश्त शहादत आसमानों की तरफ उठाई। यूं महसूस होता था जैसे रोकर इल्तिजा की जा रही हो। उसके बाद इन औरतों ने मुझे बतलाया कि हम में से एक फिरौन की बीवी आसिया है और एक ईसा की वालिदा मरियम बिन्नत इमरान है और उनके साथ जन्नत की हूरें हैं। यानी ये खवातीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के पास इसलिए तशरीफ लाएं कि उन्हें इत्मीनान व उनसियत हासिल रहे और उनकी परेशानी में कमी वाक़या हो। हजरत सैयदा आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे 3 शख्स नजर आए। उनके चेहरे आफताब से ज्यादा रोशन थे। एक के हाथ में चांदी का कूजा था जिसमें से कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। दूसरे हाथ में जमुर्द का एक तश्त था जिसके 4 पहलू थे। हर पहलू पर सफेद मोती जड़ा हुआ था। किसी कहने वाले ने कहा, ये दुनिया है जिसकी हुदूद मशरिक व मगरिब और बहरोबर में फैली हुई है। ए हबीबे खुदा, आप जो कुछ चाहें कबूल कर लें। फिर मुझे एक कहने वाले ने कहा कि आज से काबतुल्लाह को अजमत मिली है क्योंकि हुजूर की वजह से ये किबला उम्मत मोहम्मदिया बनेगा। मैंने बच्चे के हाथ में सब्ज रेशम का टुकड़ा देखा। ये रेशम नूर से भरपूर था। जब हुजूर ने आंखें खोली तो सामने एक ऐसे अंगुश्तरी दिखाई दी कि देखने वाली आंखें खैरा रह गईं, जिसको इस कूजे के सफेद पानी से 7 बार धोया गया। हुजूर के दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत रखी गई। उस पर रेशम का टुकड़ा और मुश्के अजफर की 2 तारें बांध दी गईं और फिर इस बच्चा को मेरी गोद में रखा गया। आप फरमाती हैं कि खाज़ने जन्नत हजरत रिजवान भी इस हालत में हाजिर हुए और हुजूर के कानों में तेज तेज बातें करते जाते थे। मुझे इन बातों की समझ नहीं आती थी कि वो क्या कह रहे हैं। फिर आपकी दोनों आंखों के दरमियान बोसा देकर कहने लगे, हुजूर आपको मुबारक हो। पैगंबरी का कोई ऐसा इल्म नहीं जो आपको इनायत ना किया गया हो। आपके इल्म में सब पैगंबरों से बरतर हैं। आप शुजाअत में सबसे ज्यादा बहादुर हैं। आपके हाथ में अल्लाह की फतह की कुंजियां हैं। अब आपको किसी किस्म का डर या खौफ नहीं होना चाहिए। इसी तरह की एक और रिवायत में एक और शख्स के बारे में जिक्र आया है जिसने आपसे गुफ्तगू भी की। चुनाचे हजरत आमना फरमाती हैं कि एक और शख्स दाखिल हुआ तो उसने तो पहलों से भी ज्यादा बात की। हुजूर के मुंह पर मुंह रख दिया और चूमने लगा, जिस तरह कबूतर अपने बच्चे की चोंच पर चोंच रखता है। मैं देखती रही, वो मोहम्मद मोहम्मद कहकर पुकारे जाता, फिर कहता जिदनी जिदनी और साथ ही उंगली से इशारा करता, फिर चूमता, कहता अच्छा दोस्त तुम्हें मुबारक हो, तुझे पैगंबरों की हलीमी अनायत की गई है। उसने हुजूर को उठाया और मेरी नजरों से गायब कर दिया। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने कहा, ए कुरैश, आज की रात मेरे बच्चे की विलादत है। जो आता है, जो चाहता है बच्चे के साथ करता है। मैं बेबस हूँ। मेरे कबीले का कोई फर्द मेरे पास नहीं। मैं इन अजायबात में घिरी हुई हूँ। मैं अभी ये सोच ही रही थी कि बच्चे को फिर मेरे पहलू में लाकर रखा गया, जबकि आपका चेहरा 14वीं के चांद की तरह दरख्शां था। हजूर के जिस्म मोहतर से कस्तूरी से भी लतीफ तर खुशबू महकती थी। इतने में आवाज आई कि बच्चे को ले लो। हमने उसे मशरिक व मगरिब में घुमा लिया है। तमाम पैगंबरों के सामने ले गए हैं। अभी अभी अपने बाप हजरत आदम के पास था और उन्होंने आपको गोद में लिया और दोनों आंखों के दरमियान बोसा दिया था और कहा था, तुम मेरे बेटों के सरदार हो, अव्वलीनों आखरीन के सरदार हो। तुम्हें दुनिया की इज्जत और आखिरत का शर्फ मुबारक हो। जो शख्स आपके दीन पर होगा, क़यामत के दिन मोहतरम होगा। अहले ईमान आपके झंडे के नीचे होंगे। ये बात कहते हुए बच्चा मेरे हवाले किया और नजरों से गायब हो गया। उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। यूं हजरत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा के इन रूह परवर मुशाहदात ने इस हकीकत को आश्कार कर दिया कि आने वाली हस्ती आम नहीं बल्कि कायनात के लिए रहमत बनकर आने वाली है। विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही दुनिया की तारीकियां मिट गईं और नूर हिदायत की किरणें फैल गईं।
یہ مشاہدات اس بات کا اعلان تھے کہ اب زمین پر وہ رہنما آ چکے ہیں جن کے بغیر کائنات کی تکمیل ممکن نہ تھی۔ محترم ناظرین، یہ سب غیر معمولی واقعات اور مشاہدات ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد محض ایک پیدائش نہیں تھی، بلکہ یہ دنیا کے لیے رحمت کاملہ اور ہدایت کاملہ کی نوید تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت رونما ہونے والے یہ انوکھے مناظر اس حقیقت کی گواہی دیتے ہیں کہ آنے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں، بلکہ وہ ہستی ہے جسے رب کائنات نے اپنے آخری نبی اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ لہٰذا آئیے ہم سب مل کر اس عظیم نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔